قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السيرة النبوية المطهرة أيها الإخوة حافلة ومليئة بالعبر والدروس والأحداث الكبار. ومن تلك الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ البشري حدث هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وإليكم طرفا من نبأ تلك الحادثة، نبأ هذه الحادثة ولكن مختصرا. قال أصحاب السير: لما بلغ ضيق قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته منتهاه، استقر رأي قريش بعد المشاورة والمداولة على قتله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك، ليسجنوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك من مكة، ينفوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
أتاه جبريل عليه السلام فأخبره الخبر وقال له: لا تبت على فراشك هذه الليلة فإن الله يأمرك بالهجرة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختار لصحبته أبا بكر صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه يعني اختفيا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف ذكي، فيدلج من عندهما بسحر، يعني يأتيهما من السحر آخر الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت فيها، كأنه بات في مكة حتى لا يكشف أمره، لا يسمع شيئا مما يكيده الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعاد بذلك إليه ليخبره. يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 3. فبدأ المشركون يبحثون ويرصدون الطرق ويفتشون عن النبي صلى الله عليه وسلم في جبال مكة وكهوفها حتى وصلوا إلى قريب من غار ثور. فحزن أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وذلك ما قصه الله تعالى في القرآن كما قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة، وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فأعمى الله أعين الكثار عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كذلك فيها منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. فلما مضت الليالي 3 وخمد حماس المشركين في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن أريقط وهو القائد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على طريق غير معتاد إلى المدينة، وكان ذكيا، فارتحل معه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه قاصدا المدينة النبوية، غير أن قريش ساءها الأمر لأنها لم تجد ما تبحث عنه، فجعلت دية كل واحد منهما جائزة لمن يجيء بهما حيين أو ميتين، يعني 100 ناقة. وقد أغرى هذا العطاء السخي عددا كبيرا أو عددا غير قليل من شباب العرب، فجدوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا المخاطر وتحملوا المشاق. وكان من أولئك الشبان سراقة بن مالك ابن جعشم، فخرج في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه لأنه أسلم من بعد: بينما أنا جالس في مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة إني رأيت أسودة، يعني سوادا بالساحل أراهما محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت لهم إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت من وراء البيت، فركبت فرسي وانطلقت حتى قربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، يعني فسقطت عنها. ثم قمت فامتطيت فرسي ثانية وزجرتها فانطلقت، فدنوت منهم حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. فلما قربت منهم ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، يعني فسقطت عنها.
ثم زجرتها فنهضت، فلما زجرتها واستوت قائمة خرج لأثر يديها دخان ساطع في السماء، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في قلبي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، يعني أن الله حبسه ومنع رسوله صلى الله عليه وسلم منه، أن سيظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبرت رسول الله خبر الناس وعرضت عليه الزاد والمتاع، فقال لا حاجة لنا، ولكن أخف عنا الطلب، يعني أخفي عن قريش أننا نتجه في هذا الاتجاه. فجعلت لا ألقى أحدا في الطلب إلا رددته، وقلت لهم كفيتكم هذا الوجه. انتشر خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أيها الإخوة، فكان أهل المدينة يخرجون يرتقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، وكان المهاجرون قد سبقوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر تأخرا، فكانوا ينتظرون كل يوم، فإذا اشتد الحر عادوا إلى بيوتهم يتواعدون الغد. وفي أحد الأيام خرج المهاجرون والأنصار على عادتهم ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حميت الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فما لبثوا أن سمعوا يهوديا ينادي يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني حظكم الذي تنتظرون. فارتجت المدينة تكبيرا، وخرج أهلها يستقبلون رسولهم الكريم رجالا ونساء صغارا وكبارا. فبنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء أولا في بني عامر بني عوف، وهذا أول مسجد أسس على التقوى، أسس بعد النبوة. ثم نزل بعد ذلك في بني النجار أخواله بتوفيق من الله، ثم بنى مسجده حيث بركت الناقة، وآخى بين المهاجرين والأنصار. وحدث الهجرة أيها الإخوة فيه كثير من العبر والعظات التي من أظهرها بديع صنع الله تعالى للمؤمنين، فرغم شدة كيد الأعداء ومكرهم وخصومتهم، وقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإطفاء نور رسالته صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك فإن الله عز وجل خذلهم كما في الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الآية. وأعداء الله أيها الإخوة مهما بلغوا من القوة كذلك من الدروس التي علينا أن نتعلمها من هجرته صلى الله عليه وسلم، أن أعداء الإسلام وأعداء الله مهما بلغوا من القوة والمكر والشدة في الكيد والرصانة لإطفاء نور الله تعالى وتعذيب أوليائه والمؤمنين، فإنهم لن يغيروا سنن الله الثابتة. فعلى المؤمنين في كل عصر ومصر أن يصبروا، لا سيما في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه كثير من المسلمين للأذى في مختلف البلاد. والله عز وجل ينصر عباده المؤمنين، لكن يكون ذلك بتحقيق الإيمان وبشروط النصر، فالله عز وجل ينصر من ينصره، وقد نصره الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذا النصر طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرتهم إلى المدينة، تركوا أولادهم وتركوا كل شيء لله عز وجل فنصرهم الله تعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والمهاجر أيها الإخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هجر ما نهى الله عنه، هو الذي يترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، سواء في العقائد أو في الأخلاق أو في المعاملات. هذا هو المهاجر الحقيقي، وهذه هي الهجرة التي لا تنقطع أبدا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et sœurs, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient plusieurs événements et parmi ces événements il y a les migrations à Médine. Les savants disent que c'est bénéfique de rappeler les musulmans de cet événement pour ne le pas oublier, parce qu'on a besoin de connaître même les années hijr, les mois hijr, par exemple pour le calcul du zakat, de la zakat, etc. Donc il faut se rappeler de cet événement chaque année pour ne le pas oublier, surtout qu'il a changé l'histoire des musulmans. Et voici quelques passages en résumé de cette hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que les agressions physiques des Mécois se multiplièrent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers croyants, ils ont même, c'est-à-dire les Qurayshites, les Mécois, ils ont même décidé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah informa son messager et lui donna la permission d'émigrer à Médine. Allah Ta'ala dit dans le Coran: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir, te sortir de la Mecque. Ils complotèrent, mais Allah complote et Allah est le meilleur en stratagème. Son compagnon fut Abu Bakr radiyallahu anhu, le meilleur de cette communauté. Les deux sortirent avec leur guide Abdullah ibn Urayqit, qui était très intelligent, et se cachèrent dans la grotte de Thawr. Amir ibn Fuhayra, un serviteur et un berger d'Abu Bakr radiyallahu anhu, emmenait paître ses moutons pendant la journée à côté de la grotte. Au coucher du soleil, il se rendait à la caverne pour approvisionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr en lait et en viande. Le propre fils d'Abu Bakr, Abdullah, était chargé d'une tâche importante. Il était leur informateur. Il allait et venait à la Mecque pendant la journée, écoutant ce qui se disait dans les assemblées de Quraysh avant d'aller à la caverne le soir pour tenir son père et le prophète sallallahu alayhi wa sallam informés de ce qui se passait à la Mecque. Puis Abdullah, le fils de Abu Bakr, entrait chez lui, suivi par le berger et son troupeau, ce qui effaçait les traces de ses pas. Plusieurs groupes de cavaliers furent envoyés à la poursuite de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon. Une récompense de 100 chameaux fut offerte à quiconque ramène Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, morts ou vivants. Les poursuivants partirent dans toutes les directions. Ils s'étaient approchés très près de la caverne, tandis que les deux hommes restaient sans bruit à l'intérieur. Abu Bakr radiyallahu anhu chuchota au prophète: si l'un d'eux regarde vers le bas, il ne verra sûrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura en disant: ne t'inquiète pas, Allah Ta'ala est avec nous. Et Allah nous dit dans le Coran: si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, c'est-à-dire ils l'ont fait sortir de la Mecque. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah était avec eux, avec sa protection, subhanahu wa ta'ala. Ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats, c'est-à-dire des anges que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Après 3 jours, ils sortirent de la grotte. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon passaient dans la région où vivait la tribu de Mudlij, ils furent aperçus par un homme qui alla directement rapporter le fait au lieu de réunion de sa tribu. Un homme nommé Suraqa ibn Malik fut le premier à comprendre que l'occasion se présentait de gagner la récompense. Il se rendit donc chez lui, où il ordonna à son serviteur de préparer son cheval. Il rapporta lui-même, parce qu'il s'est converti à l'islam après, il rapporta lui-même que lorsqu'il s'est approché de sa cible,
les pattes de son cheval se sont enfoncées dans la terre à plusieurs reprises jusqu'à le faire tomber. Suraqa demanda alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam une trêve pour discuter et négocier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de rebrousser chemin et de cacher cela sur les Qurayshites. Sur le chemin du retour, Suraqa stoppait tous ceux qui se dirigeaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: j'ai déjà inspecté toute la région. Lorsque les musulmans de Médine comprirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne tardait pas à arriver à Médine, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier à sortir avec Abu Bakr. Et les muhajirines, les autres, les croyants, l'ont avancé. Ils sont déjà arrivés à Médine. Les compagnons à Médine commencèrent à aller quotidiennement attendre son arrivée à la sortie de la ville. Ils partaient tôt, dès l'aube, et attendaient jusqu'à midi lorsqu'ils ne pouvaient plus s'abriter du soleil brûlant. Un jour, comme ils prenaient le chemin du retour, après avoir ainsi attendu toute la matinée, un juif qui était grimpé à un arbre de son verger aperçut deux hommes qui approchaient avec un guide. Il appela les gens, les croyants, qui étaient en train de se disperser. Fils de Qayla, c'est un surnom de l'Ansar à Médine. Voici venir votre fortune. Tous se précipitèrent pour accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans tarder, il commença par construire une mosquée et appela les musulmans à contracter un lien spécial de fraternité. Chacun des muhajirines, c'est-à-dire ceux qui ont immigré de la Mecque à Médine, devait être le frère de l'un des Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cet grand événement, chers frères et sœurs. Parmi ces leçons, c'est que malgré ce que subissent les musulmans, les croyants dans différents endroits du monde, Allah Ta'ala va leur donner la victoire. Bien sûr, il y a des épreuves, après les épreuves. Après aussi, il faut bien pratiquer l'islam comme il faut pratiquer cette croyance comme les premiers l'ont bien pratiqué. Si on veut qu'Allah Ta'ala nous donne la victoire. Aussi, la plus importante des leçons, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le vrai immigrant, c'est celui qui a délaissé ce qu'Allah Ta'ala a interdit. Il délaisse la désobéissance à l'obéissance. Il délaisse tout ce qu'Allah Ta'ala a interdit de comportement. Il délaisse la haine, il délaisse tout ce qu'Allah Ta'ala et son prophète ont interdit. C'est ça le vrai immigrant. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والاستفادة من دروس هذه السيرة العاطرة. وأخبركم بأنه سنصلي صلاة الجنازة على رجل بعد الصلاة. Donc on va prier صلاة الجنازة après la prière إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. في سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.